ain't caught nothing like this in a while. Hey, I'm talking about, bro, like, G. Ain't nobody don't know what this is, bro, like. Hey, G. Like, G is going ham. Hey, G going ham, man, look at this shit. If you that, you gonna lose your life. That ain't bullshit. Yeah, man. Ben yapacak etmedim. Look at this shit. Ben Man, this sizin stuff don't even know what bakın to do. sizin film vardı. Filmleri. Tamam böyle. Crazy boy, goddamn. İşte bugün Ghostbuster var. Yatas konferans çekmiyorsun. Arkadaşa vermiştim. Weil ein şey var. Biliyorsun. Das bekommt so ein zweites Aussehen. Und bei diesem Part am 31. dabei ist, das kommt nie wieder. What I did to him, he get his ass whooped. Ne ismi senin? Ben gibi yazın orada. O zaman annem biliyorsun. Canlı